So let's start today's discussion. I'm sharing once again, and right now I think this screen is visible, right? तो चलो start करते हैं कि young double slit experiment. Experiment का ये क्या है? मोटो क्या है? It is an experimental study of হ্যালো স্যার। yes. হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে না কিন্তু স্ক্রিন। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? One না। minute. কি একটা প্রবলেম হচ্ছে এখানটাতে। Now I think it is very possible. আর সবাইকে জিজ্ঞেস করুন না, আমারই কি এর দেখা যাচ্ছে না 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 নাকি প্রবলেম সবারই হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে একটা এক মিনিট আমি ফিক্স করছি so now it is visible right হ্যাঁ স্যার। okay ऑनलाइन है ना इसलिए बहुत प्रॉब्लम तो रहेगा ही ठीक है चलो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न दिस इज द टॉपिक एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ईएसए तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है जो इंटरफेरेंस होता है इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इफ वी कंसीडर टू monochromatic source of light S1 and S2 and if we place a screen here so from there we have seen if there are two rays are meet at a point on the screen P we get either bright spot or dark spot here and this spot depends on the phase difference between these two waves or we can say the path difference between these two waves तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रे के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है सो दैट मींस देयर मस्ट बी ए फेज डिफरेंस एंड इस फेज डिफरेंस की वजह से वी आर गेटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न और इसके थ्योरी के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास आज इसी जो थ्योरी हमने पढ़े ना लास्ट क्लास में उसका एक एक्सपेरिमेंट सेटअप यंग्स ने किए थे तो दिस इज नोन एज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक बार देख लो अच्छी तरह से जो स्क्रीन में है कि यहाँ पे दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक है ए एंड दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स व्हिच इज बी इज हियर ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two sources is d plus d that is 2d so that means I am talking about this one so this distance is 2d from the midpoint of the two hole or two slits to the screen ये जो distance है it is capital D and this C we can think this is the midpoint just like the S in between the two slits तो experimental setup बहुत ही आसान है ये है screen दो monochromatic source of light एक है A दूसरा है B और स्क्रीन कितने दूरी में है स्क्रीन इज d डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टू स्लिट्स ओके अब देखो हमने सोच रहा है कि एक रे ऐसे आ रहा है ए सोर्स से और वी हैव कंसीडर वन स्पेशल पॉइंट p ऑन द स्क्रीन p के ऊपर एक सॉरी स्क्रीन के ऊपर p एक पॉइंट हमने ले लिया अब देखो कि दूसरा जो रे आ रहा है वो सेकेंड सोर्स से आ रहा है जो कि b सोर्स है and according to interference based on our last theory in this p point we will get either bright spot इसमें अगर हमें bright मिल सकते हैं और we can get the dark spot ठीक है तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पता लगाएंगे पहले पता लगाएंगे कि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस की condition interference की condition we all know that the condition for interference is phase difference between two wave although we have shown this is just like a ray की तरह हम लोगों ने दिखाया basically it is a wave ठीक है ये एक wave और दूसरा वेव ऐसे जा रहा है इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या है डार्क
लाइट डार्क लाइट, इस तरह की पैटर्न मिलेगा। फेज डिफरेंस कब होगा? जब पाथ डिफरेंस होगा, जब पाथ डिफरेंस होगा। तो बेसिकली इन दिस एक्सपेरिमेंट you would like to find out what is the path difference between this wave and this wave, इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पता लगाएंगे कि ब्राइट स्पॉट और ब्राइट फ्रिंज मिलने की कंडीशन क्या है। व्हाट इज द कंडीशन टू गेट द ब्राइट स्पॉट और ब्राइट फ्रिंज। जैसे हम लोगों ने ले लिया पी पॉइंट में ब्राइट स्पॉट होगा या डार्क स्पॉट होगा, किस कंडीशन में, मतलब पाथ डिफरेंस के साथ एक रिलेशन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर थर्ड क्या करेंगे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगा वो भी पता लगाएंगे। सिर्फ ये नहीं, जैसे ये पॉइंट क्या है, ये सेंटर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, सेंटर पॉइंट विल ऑलवेज बी ब्राइट, क्योंकि सेंटर पॉइंट से जो ए सोर्स उसका जितना डिस्टेंस बी सोर्स का भी उतना ही डिस्टेंस है। इन दोनों डिस्टेंस अगर सेम है मतलब पाथ डिफरेंस जीरो इन दोनों के बीच में। पाथ डिफरेंस अगर जीरो है मतलब फेज डिफरेंस कुछ है नहीं, फेज डिफरेंस भी जीरो। इस वजह से ये जो सेंट्रल स्पॉट और सेंट्रल पॉइंट जो सी है, इस सेंट्रल पॉइंट में हमें हमेशा के लिए इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। ये भी क्वेश्चंस में पूछते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल स्पॉट होता है स्क्रीन के ऊपर, जो सेंट्रल पार्ट होता है स्क्रीन के ऊपर, वो ब्राइट होगा कि डार्क होगा। Always it will give you a bright spot in young double slit experiment। ठीक है, इतना समझ में आया ना सभी को, एक्सपेरिमेंटाल একটু রিপিট सेटअप ये করবেন? सब। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে এক মিনিট আমি একটু ইরেজ করে নিই তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে। This central part, okay, so this central part, 1 minute फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है क्या। Okay. এই যে সেন্ট্রাল পয়েন্টের কথা বলছি যেটা স্ক্রিনের একদম মিডিলে আছে, যেটা স্ক্রিনের একদম মিডিলে আছে, ঠিক আছে। সো দিস সি পয়েন্ট থেকে এ যে সোর্সটা আছে তার যে ডিসটেন্স, দিস ইজ দ্য সরি দিস ইজ দ্য, যদি আমি ড্র করি দিস ডিসটেন্স এসি, জাস্ট কনসিডার এসি, এই যে এসি রে আর বিসি রে, এই AC is equal to BC, বল এটা বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে AC যদি BC এর সঙ্গে সমান হয় that means there is no path difference, কারণ দুজনেরই লেন্থ সমান, there is no path difference, so path difference delta S is 0 here, এটা বোঝা গেল। হ্যাঁ স্যার। যদি path difference 0 হয় তাহলে এদের মধ্যে এই যে এখান থেকে একটা ওয়েভ আসছে, এই একটা ওয়েভ and another wave comes from this wave, and we have found out the path difference between these two waves is 0, that means phase difference will also be 0, তাদের মধ্যে কোনো phase difference থাকবে না, they will be in same phase। আর যদি দুটো ওয়েভ সেম ফেজে মিট করে, দুটো ওয়েভ যদি সেম ফেজে মিট করে, মিটিং পয়েন্টে অলওয়েজ উইল গেট দ্য ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট অর নট? ইয়েস স্যার। তাহলে অনেক সময় কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ইয়ং ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে যে সেন্ট্রাল বা মিডল পয়েন্ট স্ক্রিনের উপর, মানে সি পয়েন্টের কথা বলছি, সেটা ব্রাইট হবে না ডার্ক হবে, তাহলে অ্যান্সার কি হবে? অলওয়েজ বি ব্রাইট। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ওকে, লেটস ইরেজ সামথিং এন্ড এই ছবিটা খুব দরকার। ওকে, so now, so what we will derive from there, first we would like to find out what is the path difference between these two rays. What is the path difference between AP and
BP. So what is the path difference? Let's say the path difference is delta S. এই যে দুটো ওয়েভ আছে তাদের মধ্যে যে path difference, that means the difference between the two length is equal to BP minus AP. একদম clear? This is a very easy to find out. This BP minus AP, this is the path difference. Now we have to find out what is BP and what is AP. So for that we will use very simple geometry. Okay, এতটা পর্যন্ত বোঝা গেছে সবার? So we have to find out the path difference right now between these two things. যদি আমরা path difference পেয়ে যাই তাহলে আমরা condition বার করতে পারবো, what is the condition for bright fringe and what is the condition for dark fringe. Now consider what I have drawn. I have drawn from the source A to source. On the screen I have drawn a perpendicular line which is AN, and from the source B I have drawn another perpendicular line which is BM. It is clearly seen in figure, right? Now consider, first we would like to find out what is the BP. So BP, if we consider this delta, try to find out this delta. This is BMP. যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে কনসিডার করি, this BMP, so then, so I am drawing here separately. So this is B, this is M, and this is P. এদের মাঝখানে একটা পয়েন্ট আছে, this is C point, and we have considered from the C to P distance which is written as XN from figure. So from this delta BMP, it is a right angle triangle, we can write that is BP square is equal to BM square plus MP square. Simple thing. Now what is the BM? BM is this distance which is basically capital D square. This is the distance between the slit and the screen. And what is the MP? MP means this length. MP means we can write it is MC plus CP square, right? So basically BP square is equal to D square. And एक काम करो कि पेन पेपर से ना लिखते जाओ, ये प्रैक्टिस होगा, नहीं तो मतलब ऐसे देखोगे तो कभी याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम. So MC is, देखो MC कितना है, MC is D, so we can write it is a D. और CP कितना है, CP is nothing but XN whole square. Basically we need to know about the what is the BP. So from there we can find out that what is the BP square is equal to, एक काम करते कि D square को कॉमन ले लेते, so what we will get 1 plus XN plus D whole square divided by D square. ऐसे भी लिख सकते हैं, same thing, there is nothing more complex things here. So now what is the BP? BP is equal to, देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, D, क्योंकि D square के अगर रूट करोगे तो D मिलेगा 1 plus XN plus D whole square divided by D square to the power half. ये हो गया BP. अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये D, देखो अभी XN क्या है, XN is the distance between this central point C to the our considered point P. यह है XN. XN किस ऑर्डर में होता है, XN मिलीमीटर ऑर्डर में होता है, ठीक है. और ये D क्या है, D is this distance, D is this distance. और D भी किस ऑर्डर में होता है, D भी होता है कि मिलीमीटर ऑर्डर में होता है. लेकिन ये जो D है ना, कैपिटल D, ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ मीटर. ये 100 सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं. सो दैट मीन्स दिस कैपिटल D is much greater than compared to XN and D.
So if we use the binomial theorem, then we can write this one. अगर binomial theorem याद है तो थोड़ा याद करो, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है. अगर d एक न्यूमरेटर से बहुत बड़ा है, so we can write this one 1 plus ये जो ऊपर की जो हाफ है ना वो इधर आ जाएगा, हाफ ये ऐसे ही xn प्लस d होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सिंपल सा चीज है, ठीक है? Is it clear to everyone? Yes sir. Okay. So अब एक काम करो कि इस d को मल्टीप्लाई कर दो. ये जो d है, ये जो बाहर का d है, so it is d plus xn plus d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d. क्योंकि ये जो d जब अंदर आएगा ना, एक d के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली वी विल गेट दिस वन. সো ইন আওয়ার পাথ ভিতরে আসলো কেন বুঝলাম না। এই হচ্ছে কথা, তাই তো. এক 1 প্লাস x হোল টু দি পাওয়ার n বাইনোমিয়াল থিওরেম মনে আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা 1 প্লাস n x প্লাস n প্লাস n ফ্যাক্টোরিয়াল করে যেটা আছে মনে আছে? যদি টার্মটা খুব ছোট হয়ে যায় 1 এর থেকে, সো দেন উই ক্যান ডাইরেক্টলি ইনসার্ট দিস ওয়ান. ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা আমরা দেখলাম যে নিউমারেটর ইজ মাচ লেস দেন কম্পেয়ার টু দ্য ডিনোমিনেটর. সেই জন্য এই হাফটাকে আমরা ফার্স্ট দুটো টার্মকে নিলেই হবে. এই যে ফার্স্ট 1 প্লাস তার ফার্স্ট যে টার্মটা, এই দুটো টার্ম নিলেই হবে. বাকি টার্মগুলো নেগলিজিবলি স্মল. আরো টার্ম আছে, these terms are negligibly small, that's why we have neglected this one. Okay, so in our path difference delta s, first bp minus ap, we have found out what is the bp. What is the bp? Bp is nothing but d plus xn plus d whole square by 2d. bp পেয়ে গেছি. Now we have to find out what is ap. Okay, so let's erase some part. ছবিটাই চলে গেল. ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है कि जो क्लास में मजा आता है ना वो ऑनलाइन में नहीं आता. चलो फिर. So I'm writing here once again. So delta s, the path difference between these two rays, is equal to basically bp minus ap, and we have found out what is the bp. Bp is equal to d plus xn plus small d whole square by 2d. Now what is the ap? So to find that ap, just observe this picture. ap square, we will take this triangle delta anp, delta anp. Okay, and in delta np, this ap square is equal to, we can write an square plus, এটাও একই তো হবে স্যার. তাই কি? একটু দেখা যাক হয় কিনা. যদি একই হতো আমি করব না নিশ্চয়ই. স্যার এখানে তো মাইনাস ডি হবে না স্যার xn এর থেকে? Very good, yes, I think you have found out. So an square is again d square. np is basically cp minus cn square. np is cp minus cn, so basically ap square is equal to d square plus cp means xn and cn means d. so এখানে শুধু ডিফারেন্সটা আছে, এখানে প্লাস এখানে হচ্ছে মাইনাস. তাহলে একই রকম ভাবে আমি আর করছি না, ডাইরেক্টলি উই ক্যান রাইট ap is basically d plus xn minus d whole square divided by 2d. So now our path difference is ready. Path difference is equal to bp minus ap. So bp is a d plus xn plus d whole square by 2d minus d minus xn minus d whole square by 2d. So this d cancelled out. So I can take 2d here. So basically it is xn plus d whole square minus xn minus d whole square. ব্র্যাকেটের মধ্যে টার্মটা কি হবে? It is basically a plus b whole square minus a minus b whole square. ফর্মুলা কি?
4ab. It is 4ab. Very good. So basically 1 by 2d into 4 xn d. So this 2 and 4. So basically it is twice xn d by capital D. এটাকে আরেকটু যদি সিম্পলিফাই করি, it is 2d by capital D xn. So path difference between these two rays AP and BP. So path difference is equal to 2d by capital D into xn. So যদি আমরা path difference পেয়ে যাই, if we get the path difference, then we can find out what is the condition for bright fringe. তাই না? What is the condition for bright fringe or constructive interference? So in interference, what is the condition for bright fringe? In terms of phase difference की रेस्पेक्ट में कंडीशन क्या था? लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. अगर phase difference was integral multiple of 2 pi, then we can get the bright spot. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पाथ ডিফারেন্স n ল্যামডা। হ্যাঁ, n lambda. কি করে n lambda আসছে? অনেক সময় phase difference, if you remember phase difference, from there you can also find out the path difference. क्योंकि phase difference क्या होता है? Phase difference is basically 2 pi by lambda into path difference. So it is n into 2 pi. So for bright fringe, so 2 pi cancel. So for bright fringe, delta should be n lambda. This is the condition, right? So from interference ये हमें तो पता है कि this is the condition for bright fringe. तो path difference तो हमें मिल चुका है, right? So for Young's experiment, condition for, you can write condition for bright fringe is equal to path difference कितना है? It is 2d by capital D xn must be in lambda. ये समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear to everyone? So this is the condition for bright fringe in Young double slit experiment. ठीक है? इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं xn is equal to, क्या लिख सकते हैं? xn is equal to n lambda d by 2d. देखो और एक अच्छा चीज मिल चुका है हमें. हमने क्या, so what we have used here, we have used the condition for bright fringe. That means हमने एक पॉइंट P ले लिया. P पॉइंट अगर ब्राइट होना चाहिए, if we think that the P point should be bright, then this condition must be fulfilled. अगर ये कंडीशन हमें ब्राइट दे रहा है, इसका मतलब P पॉइंट में हमें एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है और वो C से सेंट्रल मैक्सिमा से कितने दूरी में है? सेंट्रल मैक्सिमा से वो n लैम्डा कैपिटल D by 2d इतनी दूरी में है. Is it clear? So nth bright fringe, we can write nth bright fringe is at a distance of n lambda d by 2d. इतना समझ में आया कि नहीं आया? এটা বুঝতে পারা গেছে? কোথায় আমরা বার করলাম? p পয়েন্ট কে কনসিডার করেছি. p পয়েন্ট যদি ব্রাইট হতে হয় তার কন্ডিশন আমরা এখান থেকে বার করেছি. সেখান থেকে p পয়েন্ট যদি ব্রাইট হয় সে কতটা দূরে আছে এটা আমাদের বলে দিচ্ছে. তো এটাই আমরা বেসিক্যালি বললাম যে nth n is equal to 1, n is equal to 1 2 3. The first bright fringe from the central maxima is about lambda d by 2d distance away. The second bright fringe will be 2 lambda d by 2d distance away. Third bright fringe will be 3 lambda d by 2d distance away from the center. Is it clear to everyone? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার. Okay. Now tell me, where will be the next bright fringe? That means n plus 1th bright fringe. What is the distance of n plus 1th bright fringe from the C point? It is nothing but n plus 1 lambda d plus 1 by 2d. এটাই হবে. তাহলে এই p টা যদি nth
ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হয়, তার পরের ব্রাইট ফ্রিঞ্জটা আমি ধরলাম এই জায়গাটা আছে, যেটা হচ্ছে n+1th ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবং সেটা কত দূরে আছে? আচ্ছা আমি এখানটা একটু ক্লিয়ার করে নিই পুরো জায়গাটা, একদম বাজে দেখাচ্ছে। So in this P, it is the nth bright fringe. This is nth bright fringe, and the next bright fringe I have thought that here at the point Q, which is the n+1th bright fringe. So this distance is n+1 lambda d by 2d, and this is basically n lambda d by 2d. So what is the fringe width? That means what is the distance between the this much? What is the distance between nth bright fringe and what is the distance between n+1th bright fringe? So this is known as fringe width. So fringe width basically n+1 lambda d by 2d minus n lambda d by 2d. তাই তো? This is the fringe width. বল প্রপার একদম ক্লিয়ারলি তো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, তাই না? বোঝা গেছে? ওকে, সো হোয়াট উইল গেট, হোয়াট ইজ দ্য ফ্রিঞ্জ উইথ দেন? এটা যদি বিয়োগ করি, ইট ইজ নাথিং বাট ল্যামডা ডি বাই 2d, তাই তো? এন্ড ফ্রিঞ্জ which is represented by beta. So what we have found out, that lambda is constant because wavelength is constant here. D is the distance between screen and slit. This is also constant. What is the 2d? 2d is nothing but the distance between two sources. This is constant. So in Young double slit experiment, the fringe width for the bright fringe is constant. তার মানে যা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ গুলো আমরা পাবো তার মাঝখানের যে দূরত্বগুলো থাকবে is always constant. That means these bright fringes are equally spaced. বল এতটা পর্যন্ত বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা? ना सर। क्लियर? ओके, सबको क्लियर हो रहा है भाई? जो कोई बंगाली समझ में नहीं आता बताना। नहीं बोलेगा सर से बंगाली में बात करते। Okay, so what we have found out, very interesting phenomena. What is the condition for bright fringe? Condition for bright fringe, and we have found out what is xn is equal to n lambda d by 2d. This is the distance of nth bright fringe from the central maximum. And what is the fringe width? Fringe width we have found out lambda d by 2d, which is constant. Now we would like to find out in the same way what is the condition for dark fringe. देखो, already we have the path difference. We have just found out delta s. Path difference কি পেয়েছিলাম আমরা? Delta s is equal to কি পেলাম রে? path difference সব ইরেজ করে দিলাম, মনে আছে? কেউ লিখেছিস? 2d xn by d. 2d xn by xn capital D. capital D. Very good. This is the path difference. So what is the, if path difference is given, what is the condition for dark fringe? Dark fringe path difference is always twice n+1 lambda by 2. This is the condition for dark fringe. So if we insert this one here, so we will find twice n+1 lambda by 2 is equal to twice d by dxn, or from there we can find out, we can also get now this xn, is the distance, not this one, it is another one, distance of nth dark fringe from point C
and if we simplify we'll get easily this one. So xn we can always find it. Xn is equal to twice n plus 1 lambda capital D by 2D, right? Similarly, what will be the next dark fringe? Where will be the next dark fringe? It will be in xn plus 1, and you will স্যার get 4D হবে না স্যার ওটা? 4D হবে তাই না? হ্যাঁ, very good, 4D. So you will get 2 into n plus 1 plus 1 lambda D by 4D. So what will be the fringe width? Again, if you perform this subtraction, beta is equal to xn plus 1 minus xn, you will again get this is lambda D by 2D. So this is so beautiful. So in Young's double slit experiment, the central point is bright. So chalo dusra color le. The central point is bright. That means point C. Then the next bright spot will be here, and the distance between these two bright spots is lambda D by 2D. So in between the third one, so this one, the third one is again bright. So this distance is also this one. Or we can think, if we consider this dark region and একটু ছবিটা গন্ডগোল হয়ে গেল, আমি এইভাবে দেখি, অন্যভাবে দেখা যাক। The first, this is the first fringe, this is the central maxima, this is second bright fringe, this is third. In this way, similarly here also. That means this length and this gap length is always be lambda D by 2D. So fringe width for dark fringe or for bright fringe is always constant. Is it clear? এতটাই, শুধু ইয়ংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে এটাই বোঝার, আর কিচ্ছু নেই। ক্লিয়ার? বল, তাহলে আমি নেক্সট ইয়েতে যাব। আর কারো কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা কর। একটু সামারাইজ করে দেবো কি কি জানলাম আমরা এখান থেকে। Do you need any summarization of this one? Yes or no? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. সেটা বল, একটু বল, না বললে দেখে দেখতেও পাচ্ছি না তোদেরকে, একে তো অনলাইন। আচ্ছা, what we have found out or what type of questions is asked from here? দেখ, ডাইরেক্ট আমি কোশ্চেনস আলোচনা করি। Derive or explain Young's double slit experiment or Young's experiment for interference. ডাইরেক্ট দিতে পারে, হয়তো একটা লং কোশ্চেন 10 মার্কসে দিয়ে দিল। তাহলে দেন তোকে ফার্স্ট কি করতে হবে? ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস পিকচার, দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য path difference between two waves. যে দুটো ওয়েভস আমরা নিয়েছি, এখানে রে দেখানো হয়েছে, কিন্তু অলওয়েজ থিংক দ্যাট দিস আর দ্য ওয়েভস। ওকে, সো দিস পাথ ডিফারেন্স ইজ বেসিক্যালি বিপি মাইনাস এপি। তাহলে ফার্স্ট আমাদেরকে বিপি বার করতে হবে। বিপি কোথা থেকে পাবো? না, ইফ উই কনসিডার দিস ট্রায়াঙ্গেল বিএমপি, এটা বিপি পার্ট। So from the triangle BMP, we will find BP, and BP is basically nothing but D plus xn plus D whole square by কি পেয়েছিলাম এখানে সম্ভবত D, 2D। আর সিমিলারলি আমাদেরকে তারপরে এপি বার করতে হবে। এপির জন্য আমরা চলে যাব এই উপরের যে ট্রায়াঙ্গেলটা, ট্রায়াঙ্গেল ANP, সেখান থেকে আমরা পাবো এপি। AP is equal to D plus xn minus D whole square by 2D. এটা আমাদেরকে বার করতে হবে, সরি 2D, to capital D. So then from there delta S is equal to BP minus AP করব। সেটা থেকে আমরা যদি ঠিক ভাবে ক্যালকুলেশন করি, তাহলে আমরা পেয়ে যাব এখানে হচ্ছে কি পেয়েছিলাম 2D by capital D into xn. This is the path difference. তাহলে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের path difference to find out.
Second task, what is the condition for bright fringe? Bright fringe condition ki? The bright fringe condition ki chilo? We know that the path difference for bright fringe, path difference must be n lambda. Again, we have found out what is the path difference. So in path difference, we will use this one, that is 2d by capital D xn is equal to n lambda. Or from there, we will find what is the nth bright fringe from the central maxima. So it is n lambda d by 2d. What it means? এর মানেটা হচ্ছে আমার n তম ব্রাইট ফ্রিঞ্জটা সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে কত দূরে আছে। তাহলে নেক্সট ব্রাইট ফ্রিঞ্জটা কত দূরে থাকবে? x n plus 1 এর দূরে থাকবে, সেটা আমরা পাবো n plus 1 lambda d by 2d। তাহলে ফ্রিঞ্জ উইথ কত হবে? ফ্রিঞ্জ উইথ মানে মাঝখানের যে গ্যাপটা, এখানে একটা ব্রাইট আছে, এখানে একটা ব্রাইট আছে, তার মাঝের যে গ্যাপ, এটা হচ্ছে ফ্রিঞ্জ উইথ। ঠিক আছে, এই গ্যাপটা কত হবে না, এই গ্যাপটা হচ্ছে এই দুটোর বিয়োগফল, ইট ইজ a lambda d by 2d। এটা আমাদেরকে দেখাতে হবে। নেক্সট আসবো আমরা কি, কন্ডিশন ফর ডার্ক ফ্রিঞ্জ। ডার্ক ফ্রিঞ্জের কন্ডিশন কি না, ডার্ক ফ্রিঞ্জের ক্ষেত্রে, ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে উই অল নো দ্যাট দ্য পাথ ডিফারেন্স মাস্ট বি twice n plus 1 lambda by 2. In our case, what is the path difference? This path difference is 2d by capital D xn is equal to twice n plus 1 lambda by 2. What is this xn? This xn is the nth distance of nth dark fringe from C. এই xn টা কি ছিল? This xn is the distance of nth bright fringe from C। ঠিক আছে, এবার একই রকম ভাবে আমরা ডার্ক ফ্রিঞ্জের উইথ, মানে যে অঞ্চলটা আমার অ্যাকচুয়াল লাইট, সেই ফ্রিঞ্জ উইথটা বিটা ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা ডি বাই ল্যামডা ক্যাপিটাল ডি বাই 2d। সো ফ্রিঞ্জ উইথ ইজ সেম। তার মানে আমরা বেসিক্যালি যে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্নটা পাবো, তাদের মধ্যে যে গ্যাপটা থাকবে এবং তাদের যে লেন্থটা থাকবে, দিস ইজ বেসিক্যালি, এটা যদি ব্রাইট হয়, এই পোরশনটা যদি ব্রাইট হয়, এটা যদি ডার্ক পোরশন হয়, এটাও যদি ডার্ক পোরশন হয়, এই তাদের লেন্থ গুলো সব সময় বিটা ল্যামডা ডি বাই 2d। সো দ্যাটস অল ফর দ্য ইয়ংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট। বল, সামারাইজ করে দিলাম। ইজ देयर एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछो। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বল, না নেক্সট ইয়েতে মুভ করব। Sir, no doubt. Okay, so now move to the next page. This is also another important thing that basically আমরা কি, there is nothing but we are doing a game, basically we are playing a game। একটা আমরা গেম খেলছি। কিরকম গেম না, we are making interference pattern, basically we are making an interference pattern, that means bright dark bright dark bright dark, this type of pattern using different setup, First setup was Young's experiment. This is one setup, Young experiment. The second setup is we can also find out this interference pattern using the thin film. Is it clear? আমাদের next target হচ্ছে how can we get the interference pattern using thin film. What do you mean by the thin film? Thin film means a film which thickness is very small, সেটাকে আমরা বলি thin film। তো এখানে আমরা thin film এর সাহায্যে কিভাবে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পেতে পারি সেটা দেখাবো। ওকে, দেখ, জাস্ট অবজার্ভ দিস পিকচার ফার্স্ট। যেটা যেটা আমি দেখাবো সেটাকে অবজার্ভ করবি। So first we have considered a thin film of thickness t. So this is basically thickness of the thin film, and let us consider this film of
রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মিউ। এই যে ফিল্মটা আছে থিন ফিল্ম, এটা যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের তৈরি হতে পারে, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল তোরা ভাবতে পারিস মাছের আঁশ ভাবতে পারিস, হ্যাঁ, মাছের আঁশ যে থাকে না মাছের উপরে, সেই আঁশটা একটা থিন ফিল্মের মতো। সো ইট মাস্ট হ্যাভ ওয়ান রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স and this is we have considered mu. Now we have considered one incident ray AB which is incident on the upper surface of the film, and this is the normal angle of incidence is I here. So one part of this incident ray may got reflected, so this is the reflected ray, this is the reflected ray, and another part is refracted, this is the refracted ray. যেখানে প্রবলেম হবে আমাকে সেখানে থামাবি, ঠিক আছে। এবার দেখ যেটা রিফ্র্যাক্টেড রে, whatever is refracted ray, it is moving through the film, and at the lower surface again there is a possibility of reflection. So one ray will reflected from the point F and another ray is refracted from this point F. এই যে রিফ্লেক্টেড রেটা, it is moving towards the point D, and at the point D it is again refracted in the air. Is it clear? So basically if we place a screen here, one ray is BC, another ray is D. আচ্ছা এখন আমাকে বলতো এই দুটো রে এর মধ্যে কি কোনো পাথ ডিফারেন্স থাকবে? Will there be any path difference? BC রেটাকে দেখ ভালো করে দেখ, BC রেটা ট্রাভেল করছে BC লেন্থ, কিন্তু এই যে D রেটা কতটা ট্রাভেল করেছে? প্রথমে গেছে BF, তারপরে গেছে FD, তারপরে D থেকে যদি আমি এই একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করে নিই MC আর D সমান, কিন্তু তার আগে BC রেটা গেছে BM ডিসটেন্স, আর সেই সময় এই যে D রেটা যেটা বেরিয়ে আসছে it travels BF plus FD. So which ray travel much larger path? বল এতটা পর্যন্ত কারো বোঝা গেছে না বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? বলো, খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে জিনিসটা, বল। স্যার একবার রিপিট করলে ভালো হয়। আচ্ছা, বেসিক্যালি ইন্টারফারেন্সের কন্ডিশনটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ইন্টারফারেন্স করতে গেলে তার কন্ডিশনটা হচ্ছে, ইন্টারফারেন্সের কন্ডিশন হচ্ছে we must have to looking for path difference. যদি আমরা ইন্টারফারেন্স পেতে চাই মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নে, জাস্ট মাইন্ড ইট কি if we want to get the interference then we have to first find out is there any path difference between the waves or not. তো এখানে আমি স্ক্রিন রাখছি, I am placing the screen here. দুটো রে এগিয়ে আসছে, একটা হচ্ছে BC আর একটা হচ্ছে FD, সরি DE। এই দুটো রে এর মধ্যে কি কোনো পাথ ডিফারেন্স আছে? লেটস চেক ফার্স্ট। ইফ দেয়ার ইজ এ পাথ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য BC এন্ড DE রে, যদি তাদের মধ্যে পাথ ডিফারেন্স থাকে তাহলে আমরা ইন্টারফারেন্স পাবো। এটা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল ফর ইন্টারফারেন্স। তো আমরা এবার চেক করছি এই যে BC রেটা কি হচ্ছে না AB ইনসিডেন্ট হয়েছে, তার একটা পার্ট হচ্ছে BC রে, তাহলে BC টোটাল ট্রাভেল করছে BC অ্যামাউন্ট অফ লেন্থ, কিন্তু এই ডি এর অরিজিনটা কি? ডি এসেছে বি পয়েন্ট থেকে রিফ্রাক্টেড হয়ে ফিল্মের শেষ পর্যন্ত গেছে, সেখান থেকে আবার রিফ্লেকশন হয়ে এসেছে, তারপর আবার এখান থেকে রিফ্লেকশন হয়ে বেরিয়েছে। তাহলে বেসিক্যালি ডি যে রেটা তার যে অরিজিন, সে গেছে প্রথমে বিএফ থেকে প্লাস গেছে এফডি প্লাস গেছে ডিই, এটা হচ্ছে টোটাল পাথ লেন্থ, তাই না? এতটা পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে
Yes, দুটো sir. রে এর মধ্যে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি পাথ ডিফারেন্স আছে, তাহলে ফার্স্ট আমাদের কাজটা হচ্ছে ইন্টারফারেন্সের জন্য পাথ ডিফারেন্সটাকে খুঁজে বের করা। ক্লিয়ার? দিস ইজ আওয়ার এম। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. yes sir ওকে, তো চলো ফার্স্ট ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য পাথ ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু ওয়ান। সেই জন্য আমরা কি করলাম বেসিক্যালি, এবার এখানে একটু আসবো, ছবিটাকে একটু আলাদা করে নিই, অনেক কিছু হিজিবিজি ড্র করলাম ওর উপর। এবার দেখ, what I have done here from the point D, just we have drawn a perpendicular MD on the ray BC. BC রে এর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে দিলাম। কেন করলাম? তাহলে কি হলো, দেন MC becomes equal to DE হয়ে গেল। তাহলে এতটা পাথ আমার সমান যাচ্ছে, তাহলে এইটা নিয়ে আমার আর চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। we don't need to bother about these two part. কোন পার্ট দুটো? MC and DE, because they are same. ডিফারেন্সটা কোথায় হয়েছে না, BM, so this BC ray travels only BM, BM কোথায় গেছে? in air। দেখ BM রেটা কোথায় আছে? এয়ারে আছে। but this DE ray, this DE ray বিফোর ইমার্জিং, বেরিয়ে আসার আগে কোথায় ট্রাভেল করেছে? কত ট্রাভেল করেছে না, BF অ্যামাউন্ট প্লাস FD অ্যামাউন্ট। কোথায় না, ইনসাইড দ্য ফিল্ড। তাহলে কোন রেটা, এটাকে যদি আমি বলি 1 নম্বর রে, এটাকে যদি বলি আমি 2 নম্বর রে, কোন রেটা বেশি পাথ ট্রাভেল করেছে? 1 না 2? Second ray. সেকেন্ড রে, রে। 2 নম্বর রে। তাহলে তাদের মধ্যে পাথ ডিফারেন্স ডেল্টা এস কি হবে? আমি লিখতে পারি কি, এটা BF প্লাস FD যেটা ফিল্মের মধ্যে আছে মাইনাস BM যেটা এয়ারের মধ্যে আছে। এটাই হলো পাথ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রে 1 এন্ড রে 2। হ্যাঁ না না বল? Yes, sir. ওকে, এইবার একটা মজার বিষয়, যেটা ফিল্মে আছে আর এটা এয়ারে আছে, দুজনকে মোটামুটি আমাকে এয়ারের রেসপেক্টে নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য কি করতে হয় এটা জাস্ট মনে রাখ, যদি সুযোগ থাকে পরে আমি বলে দেবো, যে যদি কোনো ফিল্ম অন্য কোনো মিডিয়ামের মধ্যে লাইট ট্রাভেল করে, if light travels through any other medium except air medium, then if we multiply the refractive index of that medium with the path length BF plus FD, then it is equivalent to the path in air. তাহলে BF plus FD basically it was inside the film. BF plus FD কোথায় ছিল? ফিল্মের মধ্যে। তার সঙ্গে আমি কি করলাম না, ফিল্মের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। তাহলে কি হয়ে গেল না, টোটাল জিনিসটা ইকুইভ্যালেন্ট পাথ লেন্থ ইন এয়ার বেরিয়ে গেল। আর BM তো এয়ারেই আছে, সো BM নিয়ে আর আমার কোনো চিন্তা নেই। সো নাও দিস টু পাথ লেন্থস অফ দ্য লাইট আর ইন সেম মিডিয়াম। বল এখানটা বুঝতে কারোর অসুবিধা থাকলে আমাকে বল। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes or no? Okay. So now what we have to find out, আমাদেরকে অনেকগুলো জিনিস বার করতে হবে, আমাদেরকে BF বার করতে হবে, আমাদেরকে FD বার করতে হবে, আমাদেরকে BM বার করতে হবে। তাহলে নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের এই সমস্ত ম্যাথমেটিক্স গুলো করা। নেক্সট দিন থেকে আর এইভাবে লাইভে না করে তোদেরকে ভিডিও প্রোভাইড করে দেবো, তো অনেকটা দেখতে সুবিধা হবে, এখানে অনেক টাইম লেগে যায়, তাই না? ভালো, আজকে পুরোটা শেষ করবো, এটা শেষ হয়ে যাবে অবশ্য। ওকে, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়াল পাথ ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু রেজ, হোয়াট উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট, বেসিক্যালি উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট দিস ইজ mu into
BF plus FD minus BM. So this is the path difference. Now we would like to find out what is the BF. তাহলে প্রথমে আমরা BF টাকে বার করব। আচ্ছা, BF কোন ট্রায়াঙ্গেলের পার্ট? দেখ তো BF এই ট্রায়াঙ্গেলের পার্ট কিনা। BF is a part of this BFH, right? এবার দেখ, this angle is angle of incidence, angle of refraction কি আছে? R. In this triangle BFH, the angle BFH is R and the angle BHF is 90 degree, right? So this is a right angle triangle. So if we want the cos of R, what will be the cos of R? Cos of R is basically HF divided by BF. What is the HF? HF is nothing but this T. So basically this is T by BF. দেখ আমরা BF পেয়ে গেলাম এখান থেকে, আমাদের যে BF টা দরকার ছিল। So BF is basically T by cos R. Now we would like to find out FD. FD টাকেও আমরা যদি দেখি, FD is a part of, so to find out the FD is a part of triangle HFD. সেখান থেকে দেখ একই রকম ভাবে আমরা যদি cos R নিই, we will get T by FD, or FD is equal to T by cos R. So now we have found out this first part in the path difference. That means the total path length of the second ray. So total path length of the second ray. So mu BF plus FD is equal to 2T by cos R. So this is first term in path length, path difference. Now we have to find out what is the BM. এবার দেখ তো BM টা কোন ট্রায়াঙ্গেলের পার্ট? BM যদি আমরা বার করতে চাই, then we can consider this triangle. The triangle is BMD, and this BMD triangle, angle BMD is 90 degree, and if this angle is 90 degree minus I, so angle MBD is 90 degree minus I. আচ্ছা, এরও যদি আমি cos নিই, that means cos of 90 degree minus I is equal to, this is BD divided by this hypotenuse, sorry, this is BM by hypotenuse is MD, right? Or from there sin I, ভুল করলাম কি কিছু? দেখ এটা হচ্ছে 90 degree minus I, তো cos of this one is equal to, this is the hypotenuse, BD is the hypotenuse. So I have একটু মিস্টেক হয়েছে এটা। So আচ্ছা আমি এখানে করে দিচ্ছি। So let's cross it. So this is basically, if I am considering this angle, that means this BD is hypotenuse and this BM is its side length. So this is basically BM divided by BD, right? So cos 90 degree minus I means sin I. So sin I is equal to BM. Basically we need to know BM by BD. What is BD then? What is BD? BD, basically we can find out BD is equal to BH plus HD. এখন দেখ, if we consider these two triangles, then we can easily find out HD is nothing but
because H is at the middle of this BD, so we can write this is BH plus BH. So BD is basically 2BH. বল এটা বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে? না স্যার। আচ্ছা, so we can write it is as a BM by 2BH. BH কে হয়ে গেলে একটা ফ্ল্যাট হয়ে যেত রে 2BH কে দেখ হলো না আর কি করি। Okay, now so first we have to find out what is the BH. Then again consider this triangle. This triangle means triangle BFD. There is only game of geometry, nothing more than that. So in this triangle, if we take tan R, so this angle is R, so tan R is basically, it is BH divided by HF, right? So from there we can find out BH is equal to, HF means T tan R. So we have found out sin I is equal to BM by 2T tan R. Basically what we want to find out? We want to find out what is the BM. So BM is equal to 2T tan R sin I. So that আমরা সব পেয়ে গেছি, mu BF plus FD, this one, BM ও আমরা পেয়ে গেলাম 2T tan R sin I. So now our path difference becomes, so now the path difference delta S is equal to 2T by cos R minus 2T tan R sin I. সবাই আর এর টার্মে আছে, এ হঠাৎ করে আই এর টার্মে চলে এলো, ঠিক আছে, ওকে আর এর টার্মে নিয়ে যাই। So we have the Snell's law, mu of this field is equal to sin I by sin R, তাই তো? Or we can write sin I is equal to mu sin R. তাহলে আমাদের এটা চলে এলো 2T by cos R minus 2T into sin R by cos R, tan R কে ভেঙে নিলাম, into sin I is equal to mu sin R. So what we are getting, oh basically there would be a mu, এখানে একটা mu থাকবে কারণ এই mu টা আছে, right? So twice mu T, this mu should be there. Okay, so basically what we are getting, twice mu T by cos R minus twice mu T by cos R into sin square R. So what is the path difference? Twice mu T by cos R 1 minus sin square R. So this is basically twice mu T by cos R into cos square R. So 1 cos R cancelled. So basically now we have achieved the path difference between the two rays is equal to twice mu T cos R. এবার একবার পিকচারটা দেখা যাক। তাহলে এই যে দুটো রে আসছিল, one is BC we can think and another ray is DE, এদের মধ্যে একটা পাথ ডিফারেন্স আমরা পেলাম, this is twice mu T cos R. Since there is a path difference, there must be a phase difference and they can produce interference fringe, condition পেয়ে গেলাম। But this path difference is not the proper path difference. Why? Because this ray travels first in film, then at the point D it emerges in the air. মানে প্রথমে এটা একটা মিউ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ফিল্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তারপরে সে এয়ারে এলো, এটা ডেন্সার মিডিয়াম আর এটা রেয়ারার মিডিয়াম, মানে এটা ঘন মাধ্যম এটা লঘু মাধ্যম। এখন একটা জিনিস আমাদের জানা থাকা উচিত, when light from denser to rarer, যখন আমাদের ডেন্সার থেকে রেয়ারে যায় তখন তাদের মধ্যে একটা ইনিশিয়াল ফেজ ডিফারেন্স পাই হয়ে যায়। কি বললাম? যখন লাইট ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে যায়,
then there is a path difference is pi. Sorry, phase difference is pi. Phase difference is pi. তো যদি আমাদের ফেজ ডিফারেন্স পাই হয়, হোয়াট উইল বি দ্য পাথ ডিফারেন্স? বল দেখি, ফেজ ডিফারেন্স যদি থাকে পাথ ডিফারেন্স কত হবে? অনেকবার বললাম আমি কাল থেকে, ফেজ ডিফারেন্স আর পাথ ডিফারেন্সের মধ্যে রিলেশন। বল, কেউ একজন ঝট করে অ্যানসার দে। λ/2. Very good. So there is a path difference is λ/2. So this path difference is in between the two rays, whatever we have found out through our calculation. But with that path difference, there is an additional path difference which is λ/2. So hence, the total path difference or net path difference or actual path difference between the two rays is equal to twice mu t cos r plus λ/2. So now we have achieved our goal, that we have found out the path difference. যেহেতু আমরা path difference পেয়ে গেছি, তাহলে এবার আমাদের কাজ কি? Condition for number 1, condition for bright fringe. আচ্ছা, condition for bright fringe কি হবে? আমরা কি জানি? path difference is equal to n lambda. This is the condition. Path difference আমরা পেয়ে গেছি, so then mu twice mu t cos r plus λ/2 is equal to n lambda. একদম স্প্লিট করে করে বোঝানোর চেষ্টা করছি, এর থেকে সহজ আর কিছু বোঝানো যায় কিনা জানি না আমি। So therefore we can find out twice mu t cos r is equal to n lambda minus λ/2. Basically it is 2n minus 1 λ/2. So this is the condition for bright fringe by thin film. Clear? Where n is equal to 1, 2, 3 and so on. What is the condition for the second thing? What is the condition for dark fringe? তাহলে ফার্স্ট ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা কি? পাথ ডিফারেন্স বের করে না। পাথ ডিফারেন্স যদি আমরা বের করে নিতে পারি, then we will use this condition, and this condition for dark fringe is equal to twice n plus 1 λ/2. path difference তো আমাদের আছেই, path difference is equal to twice mu t cos r plus λ/2. it is twice n plus 1 λ/2. so if we simplify, what we will get? Twice mu t cos r is equal to twice n λ/2. আমি এটাকে স্প্লিট করে দিচ্ছি, plus λ/2 minus λ/2. এই λ/2 টাকে ডান দিকে নিয়ে গেলাম, so λ/2 cancel, these two to cancel, so twice mu t cos r is equal to n lambda. That's why I have made a separate formula sheet in your study material. Study material এর শেষের দিকে নিউমেরিক্যালস এর আগে দেখবি একটা সেপারেট আমি ফর্মুলা শীট বানিয়ে দিয়েছি, যেটা খুব কাজে লাগবে টু সলভ দ্য নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস। ঠিক আছে, ওই শীটটা একটু ভালো করে ফলো করে যাবি, যে কোনো নিউমেরিক্যাল ওই শীট থেকে সলভ করতে পারবি। সো দ্যাটস অল ফর দ্য থিন ফিল্ম। আর কিছুই নেই থিন ফিল্মের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, বল কারো কোনো অসুবিধা হলো বা কোনো সমস্যা আছে বল আমাকে। বল, ইজ देयर এনি ডাউট? না স্যার। ওকে, নেক্সট আজকে আর টানতে পারছি না। নেক্সট হচ্ছে আমি নিউটন স্প্রিং। তোরা তো ইয়ে করেছিস তাই না, নিউটন স্প্রিং এক্সপেরিমেন্ট করেছিস তো সবাই? তো মোটামুটি তার থিওরিটা তোদের জানা, কিন্তু তবুও তোদেরকে ছেড়ে দেবো না, নিউটন স্প্রিং এর আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। ঠিক আছে, নিউটন স্প্রিং, তাতে করে তোদের কি হবে, এক্সপেরিমেন্টের জন্য যে সমস্ত ভাইবা দরকার সেটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর কারণ ইএস এর ক্ষেত্রে, ইন ইএস এ নিউটন স্প্রিং থিওরি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ ক্যান অলসো ফাইন্ড দ্য নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস ফ্রম নিউটন স্প্রিং। যে প্রবলেম সেট গুলো ইন্টারফারেন্সে দিয়েছি মোটামুটি প্র্যাকটিস করবি ভালো করে, আর যেখানে প্রবলেম হবে লেট মি নো। বল, আজকে এতটাই, আর কালকেও ক্লাস করব, কিন্তু কালকে আর নিউটন স্প্রিং পড়াবো না, তার আগে আমি তোদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, বা পরে হলেও দিয়ে দেবো।
আমি একটু ডিফ্রাকশন লিটল বিট ডিসকাস করব আর পোলারাইজেশন কালকে ডিসকাশন করে দেবো, ঠিক আছে? দেখ, অ্যাকোয়াস্টিক্স অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি, কোয়ান্টাম অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে, আমার পার্টের যে সমস্ত ভেক্টর ক্যালকুলাস সেগুলো তো অলরেডি ভিডিওস আছে, দেখে নিচ্ছিস। তাহলে শুধু বাকি থাকবে তোদের ক্ষেত্রে হিট থার্মোডাইনামিক্স। হিট থার্মোডাইনামিক্স কি লাগবে ক্লাস? যদি লাগে বল, তাহলে করব, আর যদি না প্রয়োজন হয় তাহলে আর লাইভ ক্লাসে আসবো না। একবারে ডাইরেক্ট বিফোর ইওর এক্সাম একটা ক্লাস করাবো, রিভিশন কি করবি কি না করবি সেটার উপর। হিট থার্মোডাইনামিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স ক্লাস লাগবে, ইয়েস অর নো? থার্মোডাইনামিক্স লাগবে না। ঠিক আছে, তাহলে এগুলোর আমি ছোট ছোট ভিডিও বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? লাগবে না মানে ভিডিও বানানো থাকবে, লাইভ ক্লাসে হয়তো হবে না। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। হিট থার্মোডাইনামিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স কোনো দিক দিয়ে তোদের প্রবলেম হতে দেবো না, ঠিক আছে? ছোট ছোট ভিডিও, একদম টু দি পয়েন্টে ভিডিও বানিয়ে দেবো, ভিডিও হলে বারবার পজ করে দেখতে পারবি। ওকে, সো নেক্সট টার্গেট হচ্ছে ডিফ্রাকশন, পোলারাইজেশন, আর যদি নিউটন স্প্রিংটা আইদার লাইভ ক্লাস অর ভিডিও লেকচার আই উইল প্রোভাইড ইউ। তো শুধুমাত্র তোদেরকে একটা ওই 2 পেজের ইএম থিওরির নোটস পাঠানো বাকি আছে, ওটা হলেই তোদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল কমপ্লিট হয়ে যাবে। বল, আর কারো কিছু বক্তব্য থাকলে? এক মিনিট আমি নিচ্ছি, সব কোশ্চেন নিচ্ছি।